Good day mga kachings, another day, another blessing na sa tanan. So for today, another theme cake na sa datang himoon. So this is K-pop Demon Hunter's cake. This is a choco moist cake and the size of this cake is 7 inches diameter by 5 inches in height. Nag-cover lang sa nato white and then the color blue ang katong final color niya. Pero at the end, ato gyapon na siyang i-change kaya atong butang na violet something sa lower. Pero sa lower lang, wala na ta nag-touch sa upper. So continue sa taas sa pag-decorate and pag-icing sa atong cake. So after taking videos and final pictures, naigiapas ang atong client ang photo sa celebrant. So gibutan lang nato sa top, gitapan nato kay Gina. So padayon ta. We're done with our K-pop Demon Hamster theme cake. So thank you for watching and God bless.